Hi there. Okay, welcome to my channel, Jom English with me, Madam Ain. Okay, so today kita akan belajar tentang surat. Okay, seperti yang kita tahu, kita ada dua jenis surat, iaitu formal letter dan juga informal letter. Okay, so basically kita ada dua jenis surat. Okay, when we are talking about letter, so we have two letters. Okay. Yang pertama ialah formal dan yang kedua ialah informal letter. So hari ini saya akan fokus kepada informal letter. Okay, before kita mulakan lesson kita, saya ingin menarik perhatian kamu bahawa biasanya informal letter, okay, kita akan tulis kepada kawan, okay, our friends, then our family members, and also our relatives. So itu kegunaan informal letter. Okay. So jom kita tengok apakah soalan kita pada hari ini. Okay. So hari ini kita diberi maklumat tentang 4 jenis aktiviti. The first one is athletics. Then we have swimming. We have badminton and also football. So here we have the day. Then we have venue, place, tempat. Then kita ada juga maklumat tentang benefits, kelebihan. Apakah kelebihan bila seseorang itu menyertai atletik, swimming dan sebagainya. Okay. So jom kita tengok apakah soalan yang kita akan jawab pada hari ini. Okay. Okay, you wish to carry one of the activities with your friend. Okay, write a letter to inform your friend of the activity. Okay, you may include details like time, place, equipment, and any other useful information. Okay, dalam versi bahasa Melayunya, okay, kamu bercadang ingin membuat satu daripada aktiviti itu bersama kawan kamu. Tulis sepucuk surat untuk memberitahu kawan kamu tentang aktiviti itu. Kamu boleh memasukkan butiran seperti tarikh, tempat, peralatan ataupun maklumat lain. Jadi jika kamu perhatikan di sini, format yang dinyatakan di dalam soalan tadi ialah write a letter. Okay? Write a letter. So di sini sebab soalan telah sebut to your friend. So when we are writing to our friend, it means it is an informal letter. Dan apakah tujuan kita menulis surat tadi? Iaitu kita ingin inform, okay, to inform, okay, our friend about the activity. Okay. So let's see how we are going to answer this question. Okay, so sebelum kita menjawab soalan ini, saya ingin revise tentang format bagaimana kamu nak menulis surat informal letter, iaitu surat tidak rasmi. If you look at the screen, okay, perkara pertama yang akan dimulakan di dalam surat tidak rasmi ialah address, iaitu address kita, okay, address of the sender. Pengirim, okay, dan diikuti dengan date, okay. If you notice that our address and the date both are on our right hand, okay, di sebelah tangan kanan kita. Kemudian diikuti dengan opening, okay. For example, dear Aina, okay. Then we have 3 paragraphs in our writing.
So the first paragraph, I'm going to put the opening sentence, ayat pembukaan, dan juga reason of writing. Okay, apakah reason saya menulis surat tadi? Then in my second paragraph, I will have the 3 plus 2. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan 3 plus 2? Okay, 3 plus 2 tadi bermaksud 3 maklumat daripada soalan, okay, dan 2 supporting details yang saya tambahkan untuk support, untuk menyokong maklumat yang telah saya nyatakan daripada soalan tadi. Kemudian saya ada paragraf yang ketiga, okay, iaitu paragraf ketiga saya akan okay, paragraf 3 saya ada ada hope dan juga closure. Okay, kemudian diikuti dengan regards juga di sebelah kanan saya. Okay, jom kita lihat bagaimana kita nak menjawab soalan ini. Okay, so the first thing that I'm going to have in this letter ialah address. So this is an example of address. So saya nak advise kamu, jika kamu menulis address, pastikan tidak terlalu panjang dan tidak melebihi 3 baris biasanya. Okay, then for the second thing, you will have your date. Okay, for example, today's date is 11 April 2020. The third thing that you are going to have in your informal letter ialah opening. Okay, so example opening saya di sini ialah Dear Fatah. Okay, then I'm going to put my first paragraph, which include the opening sentence and also the reason of writing. Okay, for example, my opening is thanks for your letter. Okay, perhatikan bahawa thanks tadi diletakkan di bawah Fatah, bukan di sebelah, di bawah dia. Kerana di sini kita perlu wujudkan gap untuk menunjukkan ia adalah satu paragraph. Okay, then I'll put here for your information, I wish to join football with you. So I want to tell you about it. So di sini jika kamu perhatikan, I have inserted what is the reason I'm writing the letter to Fatah. Apakah reason saya sekarang? Saya ingin beritahu Fatah tentang saya ingin menyertai football bersamanya lah. Okay, kemudian paragraf yang kedua yang saya nyatakan tadi iaitu 3 tambah 2 tadi. Okay, saya akan masukkan. Okay, as you know, I am crazy about football. Okay, so this is the first reason I'm giving why I chose football. Kerana saya suka sangat tentang football. Dan kenapa saya tuliskan ayat ini di dalam tulisan berwarna merah? Kerana saya ingin highlightkan kepada kamu bahawa ayat inilah contoh supporting details. Okay? Kemudian saya masukkan maklumat dari soalan tadi. Okay, the practice is held after school on Friday at the community field. So sekarang jika kamu perhatikan di sini, saya sedang memasukkan maklumat yang pertama dalam soalan tadi. Okay, iaitu saya nyatakan tentang Friday after school dan juga community field. Okay, 2 maklumat telah saya masukkan di dalam ayat tadi. Okay, kita lihat pula seterusnya. Okay. It is convenience because it is near our house. Okay, ia mudah kerana ia berdekatan dengan rumah. So ayat it is near our house tadi juga tidak dinyatakan di dalam soalan tadi, tetapi ia adalah satu lagi contoh supporting details. Okay. Kemudian saya nyatakan besides, it will not disturb our studies. Ini untuk menjawab
tadi statement kita yang mengatakan bahawa it is held after school. Okay? So dia tidak akan mengganggu pembelajaran. Kemudian saya nak masukkan maklumat saya yang ketiga, iaitu by joining football, we can build our stamina and also boost our team spirit. So kalau kamu perhatikan dalam soalan kita tadi, okay, ada dinyatakan tentang kelebihan, okay, kelebihan menyertai football tadi. Dia ada menyatakan di sini build stamina and team spirit. Awal tadi saya telah nyatakan tentang Friday after school dan juga community field. Bermakna saya sudah melengkapkan 3 maklumat yang diberi dalam soalan saya tadi. Dan juga saya telah memasukkan supporting details di dalam perenggan 2 ini. Okay, so saya harap kamu jelas di sini tentang apa yang saya maksudkan dengan 3 plus 2, 3 maklumat dan 2 supporting details. So let's go to our last paragraph yang mengandungi hope dan closure. Okay, saya masukkan di sini, I hope you will join me. Okay, saya harap kamu akan menyertai saya. Kemudian saya letakkan satu closure yang ringkas, iaitu see you later. Okay, kemudian surat ini akan berakhir dengan regards dan nama pendek saya, contoh Rizwan. So, bagaimana? Senang atau susah untuk kamu membuat informal letter? So, sebenarnya senang ya. So, saya harap penerangan tadi jelas untuk kamu mendapat gambaran bagaimana untuk kamu menjawab soalan UPSR Section B yang berkenaan dengan informal letter. Jadi, setakat ini lesson kita pada hari ini. So, I'm going to see you in the next lesson. Don't forget to subscribe my channel. Okay, bye.